Beri tanda ya Lukas 11, nanti kita kembali kalau sempat. Mark your Bible in Luke 11, we'll come back. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3. Let's turn our Bible to 1 John chapter 3. Orang pelit nggak suka dengar pengajaran ini, saudara. Stingy people will not like this teaching. Itu kalau saudara pelit, bebek keluar dulu sebelum stroke dengarin lebih jauh. That's why if you're stingy, you can get out of this room first. Serius saya bilang. Orang pelit itu nggak masuk surga, saudara. Ingat itu baik-baik. You have to remember, stingy people will not enter heaven. Iya, jadi ada orang Kristen, ada pendeta tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi masuk neraka karena pelit. There are Christians and pastors who didn't commit any adultery or stealing or something like that, but they went to hell. Why? Because they're stingy. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Let me point the scripture. Maka itu saya ingatkan dulu sebelum saudara apa-apa lebih baik keluar dulu kalau yang pelit. Oke, 1 Yohanes pasal 3. 1 John chapter 3. Saudara masih ingat Yohanes 3:16? You still remember John 3 verse 16? Kalau sampai enggak ingat engkau belum Kristen, gitu aja sudah. You don't remember that, you're not Christian yet. Lah, betul toh? Kalau saudara Kristen tapi enggak pernah tahu Yohanes 3:16, lalu Kristennya masuk pintu mana? If you call yourself Christian, you don't know John 3:16, which door did you enter through? Karena menjadi Kristen pintunya adalah Yohanes 3:16, betul tidak? To be a Christian, that the only door is John 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini sehingga berikan Yesus seterusnya itu. Because God so loved the world and so on. Nah, setelah kita jadi Kristen gara-gara Yohanes 3:16, Now after we become a Christian through John 3:16, maka ada kelanjutan, now there is a continuation. yaitu 1 Yohanes 3:16. That is 1 John 3 verse 16. Nah, hebat bukan Roh Kudus menulisannya? It's Holy Spirit awesome while he write this. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. These two verses were written by the same person, John the disciple. Di pasal yang sama, pasal 3. The same chapter Di ayat yang sama, ayat and 16. the same verse 16. Tapi yang satu Injil, satu surat. But one is the gospel, the other one is the letter. Saudara luar biasa, Bapa di surga itu. Father God is awesome. Nah, lihat sekarang 1 Yohanes 3:16. Let's look at 1 John 3:16. Langsung dibaca. By this we know love. Nah. Because By this we know love. Dengan ini kita tahu tentang kasih itu, tentang kasih karunia itu. Jelas sekali. Lanjut. Because he laid down his life for us. Nah, jelas sekali. Sebab Yesus begitu mengasihi kita sehingga dia berikan nyawanya untuk kita. Amin, saudara. Ya, oke. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Setelah Yesus mati untuk kita, After Jesus died for us, ternyata masih banyak orang yang belum mau tahu tentang hal itu. there are still many people who do not want to know. Saudara, sadar nggak jumlah angka orang Kristen dan Katolik di dunia ini 5 tahun terakhir itu merosot drastis. Do you realize that the numbers of the so-called Christians and Catholics decreased during the past 5 years? Pernah tahu nggak itu, saudara? Have you heard of that? Mengerikan jumlah merosotnya angka itu. It's scary when you know how the numbers decrease. Justru angka Islam luar biasa naiknya. On the other hand, the numbers of the Islamic converts increase exponentially. Berapa banyak orang-orang kulit putih menjadi Hindu? How many white men and women become Hindu Menjadi Buddha? and Buddhist? Betul, dia pernah dengar gak itu? Mereka luar biasa. They are awesome. Nah, inilah kesalahan gereja. And this is the mistake of the church. Mengapa mereka yang lain makin bertambah, kita bisa merosot kurang? Why do they increase and we decrease? Di Amerika sendiri, saudara tahu bagaimana gereja merosot jauh? In the U.S. alone, you realize how the church has decreased. Baca USA Today yang Senin yang lalu, seminggu besok. USA Today.
Read the USA Today Tanggal berapa? Senin? last Monday, Berapa itu? the first, Ya, 1 Maret. Baca, saudara. March 1st. Ada satu kolom, satu halaman penuh tentang bagaimana merosotnya gereja di Amerika. There's a page talking about how the church in the US decreased. Makin banyak orang di Amerika tidak mau mengaku Kristen. More and more people don't want to confess themselves as Christians. Nah, 2011 tahun depan, jumlah penduduk dunia menurut PBB United Nations sudah mencapai 7 miliar, saudara. Now, in 2011, according to the statistics from the United Nations, the population of the world will reach 7 billion people. Nah, sampai tahun 2005 yang lalu, jumlah orang Kristen Katolik itu belum sampai 2 miliar di dunia ini. Now, until 2005, the numbers of Christians and Catholics are just about 2 billion. Enggak sampai, ya. Now, it's not even 2 billion people. Sekarang sudah kira-kira 1,2, saudara. Now, it's about 1.2 billion. Karena menurun terus. Because the numbers decrease. Saudara tahu di Inggris dan di Perancis Muslim sudah lebih banyak daripada Kristen? Do you know that in France and the UK, the numbers of Muslims are more than the numbers of Christians? Negara ketiga dalam tahun ini diperkirakan akan menurun lagi adalah negeri Belanda. And the third European country that will have this kind of trend will be the Netherlands. Bayangkan, puluhan tahun yang lalu, abad yang lalu, mereka masih jadi gereja pengirim misionaris terbesar di dunia. Imagine that Dari Eropa. Just the last century, the Europe was the largest missionary sending countries in the world. Sekarang hancur, saudara. Now they're all gone. Mengapa? Why? Karena gereja kehilangan kasih itu. Because the church has lost the love. 80% penyebab orang Jerman tidak mau mengaku Kristen karena pajak. 80% of the Germans, why they don't want to confess themselves Christians is because of the tax reasons. Karena begitu mengaku Kristen di Jerman, itu otomatis pajak gereja langsung dipotong dari account mereka itu. Because once they confess they are Christians, their tax Langsung dipotong, ya. their income will be taxed. Itu otomatis. For the church, it's automatic. Mereka nggak mau And untuk they jadi don't want Kristen. that. Saudara, mengerikan sekali keadaan ini. It looks scary. Nah, mari kita lihat ayat 13 1 Yohanes 3 ini tadi. And let's look at verse 13 from 1 John 3. Karena masih banyak orang yang belum tahu kalau ada kasih yang seperti itu. Ayat 16 tadi itu. 1 Yohanes 3 16, ya. 1 John 3:16, because there are still so many people who don't know that love. Maka kita yang sudah mengalami dan mengenal kasih Yesus harus menyatakan sesuatu kepada dunia. That's why we who already know the love of God has to state something. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama. And the words in English and Indonesian are the same word. Wajib dan ought-to, bukan must dan bukan harus. The word is ought to, not must. Beda sekali. Indonesia sama wajib, bukan harus. The different, it's the same thing in Indonesian and English. Berarti ini tidak bisa ditawar lagi. It means that this is not, cannot be negotiated. Ought to. Ought to. Menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Lay down our life for other people. Pasti saudara bingung lihat ayat ini. You must be confused with this verse. Nah, kalau semua kita mati, lalu nginjili siapa itu mereka? If we all of us die, who's gonna preach the gospel? Nah, ayat 17 menerangkan kepada kita apa itu arti menyerahkan nyawa buat orang lain. Now, verse 17 explains to us how we should lay down our lives for other people. Bacakan ayat 17. Verse 17, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Kira-kira orang pelit dengar ayat ini gimana? How do you think a stingy man feel when they hear about this?
rugi. Betul, apalagi? I feel